I can wait. میں انتظار کر سکتا ہوں. میں انتظار کر سکتا ہوں. میں انتظار کر سکتا ہوں. What time is it there? وہاں کیا وقت ہے؟ وہاں کیا وقت ہے؟ وہاں کیا وقت ہے؟ What are you doing tomorrow? تم کل کیا کر رہے ہو؟ تم کل کیا کر رہے ہو؟ تم کل کیا کر رہے ہو؟ I have a business. میں کاروبار کرتا ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں. It's a good job. یہ اچھا کام ہے. یہ اچھا کام ہے. یہ اچھا کام ہے. Dinner is almost ready. ڈنر تقریباً تیار ہے. ڈنر تقریباً تیار ہے. ڈنر تقریباً تیار ہے. تقریباً. Can you help me with this? کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ Can I ask you a question? کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ Ask me. مجھ سے پوچھیں. مجھ سے پوچھیں. مجھ سے پوچھیں. Tell me if you need help. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. I'm shy. میں شرمیلا ہوں. میں شرمیلا ہوں. میں شرمیلا ہوں. I like this place. مجھے یہ جگہ پسند ہے. مجھے یہ جگہ پسند ہے. مجھے یہ جگہ پسند ہے.
She is my wife. وہ میری بیوی ہے. وہ میری بیوی ہے. وہ میری بیوی ہے. He is my husband. وہ میرا شوہر ہے. وہ میرا شوہر ہے. وہ میرا شوہر ہے. You have a beautiful family. آپ کا خاندان خوبصورت ہے. آپ کا خاندان خوبصورت ہے. آپ کا خاندان خوبصورت ہے. These are my children. یہ میرے بچے ہیں. یہ میرے بچے ہیں. یہ میرے بچے ہیں. You have beautiful children. آپ کے بچے پیارے ہیں. آپ کے بچے پیارے ہیں. آپ کے بچے پیارے ہیں. I have a big family. میرا خاندان بڑا ہے. میرا خاندان بڑا ہے. میرا خاندان بڑا ہے. I have a small family. میرا خاندان چھوٹا ہے. میرا خاندان چھوٹا ہے. میرا خاندان چھوٹا ہے. Are you the youngest? کیا آپ سب سے کم عمر ہیں؟ کیا آپ سب سے کم عمر ہیں؟ کیا آپ سب سے کم عمر ہیں؟ I'm the youngest. میں سب سے کم عمر ہوں. میں سب سے کم عمر ہوں. میں سب سے کم عمر ہوں. Are you single? کیا آپ اکیلے ہیں؟ کیا آپ اکیلے ہیں؟ کیا آپ اکیلے ہیں؟ I'm single. میں اکیلا ہوں. میں اکیلا ہوں. میں اکیلا ہوں. I'm married. میں شادی شدہ ہوں. میں شادی شدہ ہوں. میں شادی شدہ ہوں. I'm engaged. میں منگنی شدہ ہوں. میں منگنی شدہ ہوں. میں منگنی شدہ ہوں. When is the wedding? شادی کب ہے؟ شادی کب ہے؟ شادی کب ہے؟ What are you looking for? تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟
You are welcome to come. आपका इस्तकबाल है. आपका इस्तकबाल है. आपका इस्तकबाल है. Whose is it? ये चीज किसकी है? ये चीज किसकी है? ये चीज किसकी है? It's mine. ये मेरा है. ये मेरा है. ये मेरा है. We are having a party. हम पार्टी कर रहे हैं. हम पार्टी कर रहे हैं. हम पार्टी कर रहे हैं. I'm on the way. मैं रास्ते में हूँ. मैं रास्ते में हूँ. मैं रास्ते में हूँ. I'm in my car. मैं अपनी गाड़ी में हूँ. मैं अपनी गाड़ी में हूँ. मैं अपनी गाड़ी में हूँ. What time are you going to sleep? आप किस वक्त सोएंगे? आप किस वक्त सोएंगे? आप किस वक्त सोएंगे? I always sleep late. मैं हमेशा देर से सोता हूँ. मैं हमेशा देर से सोता हूँ. मैं हमेशा देर से सोता हूँ. I always sleep early. मैं हमेशा जल्दी सोता हूँ. मैं हमेशा जल्दी सोता हूँ. मैं हमेशा जल्दी सोता हूँ. What time do you wake up? आप किस वक्त जागते हैं? आप किस वक्त जागते हैं? आप किस वक्त जागते हैं? I wake up early. मैं जल्द जागता हूँ. मैं जल्द जागता हूँ. मैं जल्द जागता हूँ. I wake up late. मैं देर से जागता हूँ. मैं देर से जागता हूँ. मैं देर से जागता हूँ. I can't go today. मैं आज नहीं जा सकता. मैं आज नहीं जा सकता. मैं आज नहीं जा सकता. It's time for me to get ready. अब मेरे तैयार होने का वक्त हो गया है. अब मेरे तैयार होने का वक्त हो गया है. अब मेरे तैयार होने का वक्त हो गया है. I have a slow internet connection.
मेरे पास सुस्त रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन है। मेरे पास सुस्त रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन है। मेरे पास सुस्त रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन है। I'm happy to see you. मुझे आपको देखकर खुशी हुई। मुझे आपको देखकर खुशी हुई। मुझे आपको देखकर खुशी हुई। It's dark. अंधेरा है। अंधेरा है। अंधेरा है। Can you give me that? क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? Can I borrow this? क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्या मैं ये ले सकता हूँ? Here you go. ये लो। ये लो। ये लो। Come later. बाद में आओ। बाद में आओ। बाद में आओ। Someone is calling me. कोई मुझे बुला रहा है। कोई मुझे बुला रहा है। कोई मुझे बुला रहा है। The phone is ringing. फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। फोन बज रहा है।